How to invite him, okay? He has to go on it for you to invite him. Okay, he's watching. Salam, salam, salam. Inch'Allah, dans quelques minutes, nous allons commencer. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ambe ala tando. Masa mini tando li kaka. Ambe ala tando. Ala foni seriala. Ambe ala tando. Ala hina dana. Ambe ala tando. Danfemi. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe s'il y a problème, Inch'Allah. Ambe ala tando. Masami katando li dam na yere kuma. Ambe ala tando. Masami kwa yere ma ko alhamdulillah. Rabbil alamin. Ko tando ale ala utala lenye. Masami ka ye dani fen betiye. Ala tando ni kofe. Ambe nema ni kisi nyinanye ayake ala chela dempaka. Miye ankuni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anala donkonya ani momo benabla atas laka. Inch'Allah. Nala sona dans quelques minutes amena ana ustazi do invité ay beka ana ustazi ba mi lo mi ustaz Mohamed Diane. Amba invité la le pour que ayena sungaro ba mi ni ayena sungaro ni teletana ba mi dam na toni abena afisa mateya ifanyene tonte na kumala janya amena essayer ka ustaz invité. Donnez-moi quelques secondes, Inch'Allah. That's it. Okay. Allô? Allô? Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le son est bon. Ah, Allô? Ahora froze. Yeah. À la connexion, man. Hold this for me. Hello? I'm not sure. I don't want to hang up yet. Don't do it. Check again. Yeah, add him. That's not him. That's not him. He's not online. Yeah, he moved. Okay, right there. He's watching now. That's him. Amen an lodoni ustaz la ligne déconnectée là. Is there? Yeah. Mate c'est là, Adela. Here, right here.
السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iban kamena kanya? الحمد لله. Okay. Ntuba folango ustaza kama ambe sunkaro bale lani. Sunkaro teletana bani. Question chama be moy bolo, ay be fe ka lon, ay kan ka mina nyamika. Donc ante na kuma la janya, amena question dama nyinikali ke. Inshallah. نرسم إن شاء الله. بسم الله. Question première miye. Ok toi. D'abord, nafa juma ne sundona. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ame foli sinman lase laminikala bela ka foli ma. Ame ban ka foli lase aw fana ma, aw ka jija n'aw ka cɛsiri. An bɛ Alahu taala dali nin baara k'a kɛ an bɛɛ la ka foli ma sini ɲɛsigi ma yala mun kɛla. Amina. Alhamdulillah, nin ye ɲininkali belebele ye, nafa jumɛn bɛ sun doli la. Silama ka kan k'a lɔn k'a fɔ ko sun ye fɛn ye min bɔra Alahu taala yɔrɔ. Alahu taala de ye sun diyagoya a mantonw bɛɛ la ka foli kan. Sun ma daminɛ Muhamadu mantonw na, manton minnu kɔnna an ye ninnu bɛɛ la ka fɔ ni ye sun don. Komi Alahu taala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sun ye fɛn ye Alahu taala ye nin imposer a ka jɔnw kan. K'a damina Muhamadu mantonw ma ani manton minnu kɔnna Muhamadu ye. Nafa jumɛn bɛ sun na? Alahu taala ko n'aw ye sun don, aw bɛ gbɛrɛ Alahu taala la, Ala ɲɛsaranya bɛ sabati aw kɛwalew la. A bɛ kɛ sababu ye an bɛ fanga n'anw ni yɔrɔ lɔn an ka nafolo la. A bɛ kɛ sababu ye anw yɛrɛ b'a lɔn k'a fɔ ko ja farikolo fana mako bɛ kɔnkɔ la ka se diya nafa sɔrɔ la. Sun ye fɛnba ye ka bɔ Alahu taala yɔrɔ. Kɛnɛya belebele don. Anw bɛ san karo 12 bɛɛ kɛ an bɛ kan ka dumuni kɛ, mɛ karo kelen bɛɛ bɛ taa nin san karo 12 kɔnɔ ko an y'an yɛrɛ minɛ ka bɔ an diyannɛfɛnw ma. Nin bɛ de ka Alahu taala ka masaya sabati an kɛwale la, ka dɔ fara an ka Ala ɲɛsaranya kan. Kuma lasurunya bolo ma, sun bɛ don kun min kosɔn, o de ye Ala ɲɛsaranya ye. Alahu taala yɛrɛ ko la'allakum tattaqun, ko n'aw ye sun don tuma dɔ aw bɛ kɛ Alahu taala ka jɔnw ye. Alahu taala ka minnu kɛrɛkɛrɛ ni Ala ɲɛsaranya bonda ye. Donc sun bɛ donla ka bɛn Ala ɲɛsaranya ma. Ala ma an ka sun kɛlama ni Ala ɲɛsaranya inshallah. Amina ya rabbi. Alhamdulillah. An bara o faamu. Question filanan. Sundana yɛrɛ b'a lɔn cogo di le ko n bɛ su min donna nin ko Alahu taala bara n na su min na. Alhamdulillah, o ye question belebele ye. O yɛrɛ tɛ sun dɔrɔn ye, hali hiji. Hijikɛla ka kan ka yɛrɛ ma ɲininka yala est ce que n ka hiji min ka mina na? Mɔgɔ min bɛ seli kɛla est ce que ne bɛ seli min kɛla a ye mina na? Jakabɔla fana, mɔgɔ min ye jakabɔla a ka kan ka yɛrɛ kun ma ɲininka est ce que ne ka jaka mina na? Sundola fana m'o cogo la. Silama yɛrɛ bɛ s'a dɔnna cogo di k'a fɔ k'a ka sun mina na walama a ka sun ma mina? Alhamdulillah, an ye lɔnnikɛla belebelew ma filɛ. Ala kɛra ka sahabaw, olu tun bɛ a dɔn cogo di k'a fɔ k'o ka sun mina na walama o ka sun ma mina? Nin ye Ala kɛra ka sahaba dɔ ye ko Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ni sunkalo banna, sunkalo su laban, a tun bɛ weleli kɛ, Abdullah ibn Mas'ud tun bɛ weleli kɛ. A b'a fɔ man hazal maqbul, yalaw sundolaw cɛman, Alahu taala diyɛna jɔn ka sun ma? Ya man hazal maqbul layla, jɔn de ka sun nana tile 29 doli kɔ? Sunkalo su laban de la a tun bɛ nin weleli kɛ. Fanu annihi, an b'a tigi récompenser k'a tigi fo. Wa man hazal mahrum, jɔn de ka sun balila minali ma? Al mardud, Alahu taala ma sɔn ka mɔgɔ min ka sun na, fanu azihi, an bɛ sayafoli kɛ o ma.
don ni ni kuma kan mafle sahaba sungaro sulaban otumo yera kuma nyinga yala eske on me jonchema Allah taala diena mo mu ka suma wala ma eske on me mo jonchema Allah taala ma diena mo mu ka suna lonin kala ka to masir du yera anna mi ma to neni eba don ka fukan ka sunna na mo mi na ye sundo na ye alanya saranya sora ka sunkono ni alanya saranya fana tola la sungalo ko fe otiki kan ka don ka fukan ka sunna na me mo mi ye sundo a chama na ma sundo ni alanya saranya duli sungalo fana bana ni alanya saranya mase tola la otiki be salo na yera la ka fo ala la sungalo tunganga kene makala su belebele ye me ne ka sungalo man nafa fo nyamma parce que nyenyere di ala makalo mina ni kalo banin ko ne nyere ala ko tabaro ni ala so barawla donc ni to masiru ye mi ma to ni e ba don ka fo anye bara mi ke ala taala ye nam nana wala mamna o ko so amelo doni sungalo yere damna ala taala be meleka do bla wolili la ni meleka be wolili ke akuma kan do ye munye ya baghi al khair aqbil aw munun natanime here barawla ala ba fo meleka wiye ko ka fo jonye minu natanime ala taala kan nemana aw yeteriya kana aw yere di ala taala ma mo munun natanime juma bara keliko aw ye juma bara lalo kada ka sungalo ye kaloye ala taala be arjina bonda belaka abe jahanama bonda belaka foni datu abe setana belaka foni bla jurula o ba yara ka fo ko nin kalo madine ni aw ma bara foy ko so foka arjina kono doli no ya anye donc mo mi na bola nin kalo la na ma boni ala nya saranya ye ama boni tasini miriye o ti kan la don yere ma ka fo ka sunna donc ka don ka fo ko ka sunna na ato masere do ye munye sungalo selaka ala nya saranya ni sama kananna sungalo ko fe no ala nya saranya tolanna ne kan ka don ka fo janka bara min ke ala taala dienama o ala nya saranya kene ne bende la sungalo ko fe note adama den do be kira ko sallallahu alaihi wasallam luka summa ko ma foye fo kongo fu ani jimi lo fu o ye kongo fu na kabanga jimi lo fu na o yo yereba o diana ko ma o yeni bela ka fo ni ke bansa o kasuma nafa fo nyoma mo to ne keto o kasuma nafa sorola minu ye sundoni ala nya saranya duli sungalo fana ko fe do min to mola sungalo la o sela tola ni dola amba o be yafa jani ni sungalo ye damna muso chama me o yo kamme sudo muso chama me fani ni me dolo bolo na mai o yo yer de barase ka boni fani ndela amma fo wo ye barani mabaye sungalo kala ala nya saranya kalo belebele ye asela ko kaliman yaw jidi me ame sigituni ka fo ye o silana ala taala nya sungalo min ko son ki yera maboni ala soko bela o yi jija ni ala nya saranya kele nye to la sungalo ko fe o be sa yara lo la ka fo ko ka sumnana me no bana ka sigi ko ka kewali jugu kan sungalo ko fe o ya don ka fo ko ka summa na fa fo ila suma ama ko ma ala nya saranya ye ama ko ma tasiliye kada ka sungalo ka ka adama den bla islaminka o lu ka sungalo banin ko o lu segina ni ala so be ka donc o ba don ka fo ko ka sum kama na fanya uma ala man bena sababama. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ok, question sabana. Lailatul Qadri sumye folani. Akan ka nini wati jumani la. Sunkaro la kan ka nini wati jumani la. Inshallah na ka ala kara ka kewali mafle sallallahu alaihi wasallam ala kara tuma jija tuma yera sebe korodi sungalo la ka damna sungalo telefolo fatli laban ala kara tuma yera di ala taala mabato bunda kono qur'ana bunda kono baranyma bunda kono afola ko ala kara nyon soni kala tunteme aka soni fanga tunga bu sungalo fana anyon foni sere tunteme aka foni sere ya fana fanga tunga bu sungalo la anyon baranyma kala tunteme aka baranyma fana fanga tunga bu sungalo la me sungalo fana na ka sungalo ya kadam na fa laba tuma yere sebe di asebe do beni sungaro tile tan laba bana kuna bola aisha ko hadisa la ko ala karakena yashuddu mi'zar atume do fara ka cesiri kan abe muso ye ko toyi abe yelema misiri kono abe tile tan laba ni ke misiri la ate dawma de wa ay qaza ahala atuma ka demaya bela kunu a muso be abo bela kunu anadu kabe muma ko belebele do be nin tele tan laban kono ama kanu ayere kundoronye aya kanu akadembaya yi anama tumbela kafoni atuma kadembaya la wuli au ya ujija ka uyere sebe korodi
kada kan su kelen ko fala Allah ta'ala bolo su min kafsa ni karwa kelenye karwa kelen min ben san bisegini saba ani kom donc atuma kan demaya lawli ayra tuma yere cesiri afana tume munke wa ay qaza ahla atume ni su bela ka funi nyene maya Allah ta'ala kusu ko koso alhamdulillah rabbil alamin ni sumaro tan laban sila itikafu be kan misila ebe silama wiyo be bo ka so kono ka yelma misila kan le tan laban su tan laban ke Allah ta'ala ye ko yere kulu alaye kada kan sudo ko fola ka be soro ni le tan laban la donc ni ala karaka comportement ni le tan laban atume do faraka kesirika atuma ka demba ya wulakum ayere fana tumi mabwa musula ka yelma misiri kono afana tuma ka su be nyana maya Allah ta'ala kuso abeni ke ka be muma kada kan kira ba don sallallahu alaihi wasallam arjina te se soro lanya sima fu adama de nya yere di Allah ta'ala surtout Allah ta'ala ka terati kalo belebele mindi ama kwa nyan jija kasi Allah ta'ala ka arjina soro lanin kalola nin kalo fana le tan laba her baraw ka kan ka chaya salama bulu no ama Allah ta'ala dali kan su baraka man no ya salama be Allah mo kala lailatul qadr sungorot le tan labane hadisa ye min yara kana ka be se soro la sungorot le muwani kele sungorot le muwani saba sungorot le muwani duru sungorot le muwani woromvla munani su mase tola su kelen pe manunu kema ka damna muwani kele muwani saba muwani duru ani muwani woromvla kada kan sumido anafa kabo abe yelama ne na bolani na abetani na bolani na abetani na obe mun yara ne ni aula kwanya casiri kan tile tan laba benyana maya Allah ta'ala kuso ni ambana yara dila akuni kala nyanya mise bena sababa ma mais ni an ko kame profiter ka fo non sungoro lailatul qadr suyet le muwam sabadroni ibe salama do ye nasoro muwam sabadroni no bana ni bato kala to sabado bato mako ko son Allah ta'ala ye ni su baraka ma do salama bena ka ambla casiri la ka ambla jijala ka ambla yere kun dila Allah ta'ala man tile tan labana kada kan sumin ko fola asunna fakabo sumin ko fola ni silama ye ni su kelen pe sɔrɔ i ka ɲɛnamaya la subhanallah i ye hɛrɛ belebele ɲɛsin yɛrɛ ma n'i ye anw mafilɛ ka ala kɛra ka hadisa mafilɛ a ko k'ale manto ninnu kɛtɔ sijan sɔrɔla o le ye 60 ni 70 ye mɔgɔ min tɛmɛtɔ 70 kan o ka dɔgɔ e ko su kelen pe kosɔn ne ni aw bɛ se san 80 ni kɔ baraji sɔrɔla ni ne ni aw ye san 10 kɛ ka layilatul kadiri 10 sɔrɔ 80 sigiyɔrɔma 10 ama dɔn k'a fɔ ko a bɛ komi anw ye ɲɛnamaya min kɛ dugukolo kɔ kan a bɛ komi anw ye san 300 walima san 400 ɲɛnamaya kɛ ka bɛn su kelen pe sɔrɔli ma san 10 kɔnɔ donc an b'a dɔn k'a fɔ ko su min don a baraka ka bon an bamuso i bɛ dɔ jɔni nin ye ala kɛra sɔlɔ salam a ka sahaba fila ye teriɲɔgɔnma fila o donna silamɛya la don kelen o don min kɛra silamɛya la ninnu y'o yɛrɛ di alaw ta'ala ma o y'o yɛrɛ kun di silamɛya ka doli ma kɛlɛ do kɛla kɛra ka waati la sɔlɔ salam ni fila dola kelen participer la kɛlɛ la alaw ta'ala y'a ka karifa minɛ a la kɛlɛ kɛnɛ kan ale sala jihadi kɛyɔrɔ a tɔ kelen o ma sa jihadi kɛnɛ kan ka d'a kan o ma se bɔla ka taa jihadi kɛyɔrɔ o kɔni balola a terikɛ ka saya kɔfɛ ale ye san 1 ni kɔ kɛ a balola a terikɛ ka saya kɔfɛ alaw ta'ala banna k'o fana ka karifa minɛ a la teriɲɔgɔnma fila bɛɛ ka karifa minɛ o la kelen bɛ yen ale ka karifa minɛ a la jihadi kɛnɛ kan kelen bɛ yen ale ka karifa minɛ a la mort naturelle sahaba belebele dɔ le sukola ninnu fila la a ye ninnu ye o nana se arijinɛ donda la min sala jihadi kɛnɛ kan ale miiriya b'a la k'a fɔ k'ole dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ joona k'a d'a kan o sala k'a to alaw ta'ala ka diina ma dɛmɛna mais ale ye mun y'a ka suko la min masa jihadi kɛnɛ kan arijinɛ dayɛlɛla o le ye o le kɔnɔ ka don arijinɛ kɔnɔ tɔ kelema ɲɛ a wuli min kɛla ka sunɔgɔ la a nana ala kɛra sɔrɔ ya rasulallah kira n ye suko dɔ kɛ nin suko ye masilan kosɛbɛ a fana ye makaba kosɛbɛ ka d'a kan suko la nin cɛ fila la min nana ka na don diina la kelen sala jihadi kɛnɛ kan kelen dɔ bɛ yen o ma sa jihadi kɛyɔrɔ ne miiriya b'a la k'a fɔ ko jihadikɛlaw le nin yɔrɔ ka bɔ alaw ta'ala yɔrɔ mais min ma sa jihadi kɛnɛ kan ala kɛra o le donla arijinɛ kɔnɔ jihadikɛla ɲɛ ala kɛra masaw faamuyala ala kɛra ko nin sahabakɛ ma sallallahu alaihi wasallam ko nin cɛ a teri ka saya kɔfɛ est ce que a ye san kɛ o kɔfɛ wa ko a ye san 1 sɔrɔ o kɔfɛ a yɛrɛ ye sunkalo dɔ sɔrɔ o kɔfɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ka sunkalo min sɔrɔ a teri ka saya kɔfɛ o sunkalo baraji fara min kɛla ka barajiw kan
o kɛla sababu ye a baraji ni yɔrɔ bonyana ka tɛmɛ jihadikɛla ta Allahu akbar. wallahi ni Allahu taala ye sunkaro di an ma ka ne ni aw si bɛn sunkalo kelen ma nafa min b'a la hɛrɛ min b'a la an ka mizani kɔnɔ kiyaman don ni ne ni aw b'a nafa dɔn an bɛ nata sahabaw tun bɛ nata ko ala ma san bɛɛ tila ka fɔ ni kana sunkaro ye sahabaw tun bɛ nin kalo belebele ɲɛsigi kalo 6 o bɛ kan ka sunkalo prepare o tun bɛ nata ala ka da kan u b'a dɔn k'a fɔ kalo min don n'u miirila ala kɛra kuma kama ragima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan summa salakha falam yughfar lahu ko alaw taala ka jɔn dɔw kunnanbuya jɔn dɔw kɛla jɔn kunnanbuw ye sunkaro daminana olu ɲɛnɛ sunkaro dɔ la o ɲɛnɛ sunkaro fana banna o ɲɛnɛ ninnu ma se bɔla o julumu na ko ninnu kɛla jɔn kunnanbuw ye a bɛ komi defi le ka bɔ alaw taala yɔrɔ defi min a y'a lansa ka jɔn bɛɛ ye n ye jahanama bonda bɛɛ datugu aw kosɔn n ye arijinɛ bonda bɛɛ dayɛlɛ aw ye e mɔgɔ min ma se bɔla i julumu na k'i kɛla jɔn kunnanbuw ye donc kalo min de julumu yafa kalo de an bɛ sigi ka na nin su barakama nafa dɔ la su min don alaw taala ye kuranna lajigi nin su le fɛ n'a fɔra ko kuranna lajigila a dafani bɔla alaw taala yɔrɔ ka n'a bila sankolo fɔlɔ min bɛ an kunna kuranna lajigila nin su barakama le la kumakan tɛ dugukolo kɔ kan min ka bon ni alaw taala kumakan tɛ dugukolo kɔ kan min fanga ka bon ni alaw taala ta ye donc a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ alaw taala de b'ala mun kɛla donc an se jaabi min dila k'a dɔn k'a fɔ ko an ka su layilatul kadiri su an bɛ s'a sɔrɔla kɛwale min o de ye an ye su tan nin bɛɛ la k'a fɔ ni ɲɛnamaya alaw taala ye inshallah ala b'an bɛɛ lasɔrɔ Ustaz hakɛto ay hakɛto yan ka mɛna n tulo i la ok alhamdulillah rabbil alamin alama ha lombani an harjela lombani no amina ya rab ok ibrana question chemin bale jabi en donc mena question muso mi be landa la Ustaz na be jila est-ce que tretana bani na ay kan kay la ka suno le wa ou bien bateau do be ay bese ka mi ke fana alhamdulillah rabbil alamin muso ka lona min bɛ n'a ma nin ye alaw taala ka danni ye a ye min labori musow kan n'an ye ala kɛra muso senimanba ma filɛ aisha radiyallahu anha a n'a furucɛ seniman bɔ min kɛla ka taa hiji la aisha se min kɛla hiji kɛnɛ kan aisha y'a ka lona ye aisha fari fagala découragé la ne bɛ se ka hiji baara kɛ cogo di n ka laada nana ma ka d'a kan aisha b'a dɔn k'a fɔ ni muso bolo dɔ la ji la i tɛ se seli kɛ la hiji dɔ ye alabatoba le ye seli ka kan ka kɛ hiji fana kɔnɔ ala kɛra ko aisha ma radiyallahu anha wa sallallahu ala rasulillah ko aisha ni muso bolo dɔ la ji la hiji kɛnɛ kan a bɛ se hiji baara bɛɛ kɛ la o bɛɛ la k'a fɔ ni ladagala ye fo tawafu ka d'a kan tawafu ye misiri ye misiri min silamɛw bɛ na seli a kɛrɛfɛ donc ni alaw taala ye seniya lasegin ma e bɛ se nana ka i ka tawafu juru sara o b'a yira k'a fɔ muso bɛ to laada la a bɛ n'a ka arafa sigi kɛ baasi foyi t'a la muso bɛ to a ka laada la a b'a ka mina sigi kɛ baasi t'a la muso bɛ to a ka laada la a b'a ka musdalifa sigi kɛ baasi t'a la muso bɛ to a ka laada la a bɛ n'a ka setanabon kɛ baasi foyi t'o la muso bɛ to a ka laada la a b'a ka woninkɛ siri hiji woninkɛ siri baasi foyi t'o la mɛ muso tɛ se baara kelen pe min kɛla o le kana tawafu lamini ka d'a kan misiri de b'o ye o b'a yira n'a k'a fɔ muso bolo ye don ji la o tɛ muso bali a ka bato baara dɔw kɛli ma komi hiji n'a ɲɔgɔnnaw min ye sun ye ni muso bolo don la ji la alhamdulilahi rabbil alamin musow fana kana sigi ten k'a fɔ ala la komi n bolo don la ji la i lɔ n ye mabɔ ko bɛɛ la sunkaro ye baraji ɲini karo belebele ye muso min n'a ye sun don n'a nana se nin waati ɲɔgɔnna ma n'a bolo don la ji la a tigi ye ala kofɔli la caya a ye zikuru la caya zikuru ye mun ye a ye astagfur fɔli la caya subhanallahi a y'o fɔli la caya subhanallahi wa bihamdihi a y'o fɔli la caya la hawla wala quwwata illa billah a ye nin fɔli la caya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min az-zalimin a ye ninnu fɔli la caya an bɛ ba fana k'a fɔ nin muso kelen ye ala kɛra muso aisha y'a ma ɲininka radiyallahu anha ko ala kɛra ni sunkalo tile 10 laban banna kunna bɔla anw ni kumakan fɔli ka kan an ka kan ka dugawu jumɛn fɔ
ala kara ko muso selman bay Aisha afo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ala kara yen duwa fo mi ke Aisha ye kuni sungoro tile tan laban sela ini ni foli le kakan dulumu yafa kumalu Allahumma antigi ala innaka ile ala ta'ala afuwun ele yafa masai tuhibbul afwa yafa kadile ala ta'ala fa'fu anna ala yafa amma abe kumi amma ni islama befe ni kalo mi sungalo surtout atle tan laba i yɛrɛ kun di ala ta'ala ma dulumu yafa kumaw la caya astagfirullah foli la caya astagfirullah foli la caya kada kan ala kɛra muso ka seni dulumu ma alhamdulillah mais ala kɛra bana k'a fɔ ko Aisha ko ala ta'ala ko fɔ ala wele dulumu yafa kumaw la donc an bɛ se Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna muso min bolo bɛ ji la a bɛ nin foli la caya sanga ni waati bɛɛ zikuru yɛrɛ fana kɔfɛ muso y'i jija fana ka saraka bɔ la caya muso y'i jija a bɛ se mɔgɔ minnu sun tigɛ la a ye ninnu bɛɛ la ka fɔ ni sun tigɛ muso b'a ka layilatul kadiri su sɔrɔ k'a sɔrɔ a bolo bɛ ji la baasi foyi t'a la n'a ye effort kɛ ka dɔ fara ka effort kan ka silan ala ɲɛ alhamdulillah baasi foyi t'a la hali n'a sɔrɔ a b'a ka so kɔnɔ layilatul kadiri su a b'a sɔrɔ a b'a baraji sɔrɔ n'a silanna ala ɲɛ komi a kɛni bɛ ka baara ɲuman minnu kɛ k'a to sunna hali n'a tɛ sunna n'a continuera ka gume a ka baara ɲumanw kan sika foyi t'a la a fana bɛ layilatul kadiri su sɔrɔ komi tɔ minnu bɛ misiri la olu b'a sɔrɔ la cogo min na ni ala ta'ala ka di ye. Alhamdulillah. Ok. Question gbara le ne a bɛ landa le kan fana. Bon muso dɔ bɛ yen fana n'a bɛ landa dɔ ka to olu ma ka zikiri kɛ fana o salaya b'a la. Yala est-ce que a bɛ bɛn olu ma a bɛ taa misiri la ka taa isi mɔɔ i kɔfɛ misiri la ka i lasu la ɲɛnamaya ye quoi. Est-ce que an bɛ min fɔ musolakaw ye n'a sɔrɔ kɛnɛw le bɛ sigi la ka wajibiniw kɛ baasi t'a la a bɛ se nana nin kɛnɛw kan ka na wajibiniw lamɛn mais n'a bolo banna dɔ la ji la a ye misiri éviter o le ka ɲi a ma a ye misiri to yen n y'o le fɔ sisan muso yɛrɛ ka nafila seli so kɔnɔ ni fanga ni courage b'a la o baraji ka bon ka tɛmɛ misiri kan muso yɛrɛ fana ka farida seli so kɔnɔ o yɛrɛ fana kanulen bɛ ka tɛmɛ misiri ta kan donc muso ye to a ka so kɔnɔ n'a bolo don la ji la ka ala kofɔli la caya misiri la mɔgɔ bɛ baraji min sɔrɔ a fana m'o ɲɔgɔnna sɔrɔ a kana a yɛrɛkun tɔɔrɔ k'a yɛrɛkun forcer k'a bila ko dɔ la a bɛ taa don ala sɔsɔ la bonda min kɔnɔ donc muso y'i jija a y'i sigi a ka seli bolo kan a y'i sigi a ka so kɔnɔ komi n'a bɛ laada la a tɛ se sigila a ka dɛbɛ kan a y'i sigi a ka fauteuil kan a y'a ka zikuru k'a bolo kunnandenw na n'a ka tasabiya b'a bolo baasi foyi t'a la kumakan selima minnu sabatila ala kɛra la a y'o wulu fɔli la caya ni ala ta'ala sɔnna sika foyi t'a la a fana bɛ layilatul kadiri sɔrɔ layilatul kadiri sɔrɔ komi an y'a fɔ cogo min na ni ala ta'ala sɔnna. Alhamdulillah. Ok Ustaz, est-ce que bɛɛ le layilatul su sɔrɔ na wa? Adamaden bɛɛ t'a sɔrɔ la munna bɛɛ t'a sɔrɔ la kira sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kuni mɔgɔ min ye sunkalo kɛ ni jɔli ye mun ye ka seli ala ta'ala ye k'i yɛrɛ kun di ala ta'ala ma a tigilamɔgɔ fana ka limaniya sabatili ma dusukun na k'a fɔ ko ala kɛtɔ sara ɲuman dila ma espoir ɲuman b'a la k'a fɔ ko ala bɛna sara ɲuman d'a ma a ka sun doli la kira ko sallallahu alaihi wasallam ko olu dunumu bɛɛ la k'a fɔ ni o ye min kɛ ka tɛmɛ ko ala b'a bɛɛ yafa ni mɔgɔ min ma sunkaro la ɲɛnamaya nin cogo la ale ma la ɲɛnamaya ni lɔli ye ale ma sunkaro la ɲɛnamaya ni limaniya ye ale yɛrɛ natani tun tɛ baraji la ka sun doli la ale kɔni k'a ka sun dole dɔrɔn k'a kɛ dagabɔndala ye o tigilamɔgɔ a caman na baraji ko caman bɛ tɛmɛ a kan a fana bɛ to nin sunkaro bilala bonda kɔnɔ a ma valeur di bonda min ma f'a bɛ se a yɛrɛ kun balila layilatul kadiri su ma layilatul kadiri su ye su ye ala kɛra ma sɔrɔ ɲasi ma sɔrɔ sallam a y'a sɔrɔ k'a to cɛsiri le la komi hadisa y'a fɔ cogo min a tun bɛ wuli ka bɔ a ka so kɔnɔ ka yɛlɛma misiri la ka tile tan laban bɛɛ kɛ yen a b'a ka denbaya fana lawuli ko y'o yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ di alabato ma ni tile tan laban na a yɛrɛ fana tun b'a ka su ɲɛnamaya n'an banna su la ɲɛnamaya ko ma anw ta ye sun dɔ dɔrɔn de ye a caman na an bɛ se an yɛrɛ balila layilatul kadiri sɔrɔli ma ka d'a kan an ma effort kɛ
ala kara ye effort min kɛ effort fana kɛla bolo le ne ni aw tulo y'a lamɛn ka se an lala ka baara ɲɔgɔnna kɛli ma donc adamaden dɔw bɛ yen minnu m'o ka sun don ala ɲɛsiranya doli la o m'o yɛrɛ bali sun tiɲɛ fɛnw ma o m'o yɛrɛ bali sun tiɲɛ kow ma olu caman bɛ yen olu tɛ se layilatul kadiri sɔrɔ la ele bɛ se sɔnna cogo di mɔgɔ min ko k'a fɔ mɔgɔ min bɛ sun dɔ la ale n'a ka sunkuru min bɔra ɲɔgɔn kan sunkuru bɛ kan k'ale suntigɛ tobi kana d'a ma ale fana bɛ ban ka suntigɛ o domu ale ɲinɛ k'a fɔ k'a bɛ sun min dɔ la ala sɔnna ka sun na mɛ a ɲinɛni bɛ k'a fɔ k'a kɛni bɛ ka sun tigɛ ni suntigɛ min ye o suntigɛ bɛ a ka sun bali minali ma alaw taala yɔrɔ ka d'a kan a telenna kɔngɔ la a ma s'a ka sun datugula ni ala ɲɛsiranya datuguli ye donc mɔgɔ caman bɛ sundulaw la olu caman tɛ layilatul kadiri sɔrɔ minnu m'a kɛ ni ala ɲɛsiranya ye walama o ka sun don o ma s'o ka sun latangala ni ala ɲɛsiranya latangali ye olu caman bɛ bɔnɔ sun baraji la kuma tɛ layilatul kadiri sɔrɔli ma an bɛ alaw taala dali ka bɛn sema ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra a misaliya dɔ ye nin ko k'ale fana bɛ sun dɔ la ale n'a ka sun logeli bɛ ɲɔgɔn kan a ko non ko foyi tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ aw don logeli bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na sunuru le ele bɛ kan ka sun don ko non ko foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ olu fana ka sun bɛ bali minali ma kuma tɛ k'a fɔ ko n'o kɛtɔ layilatul kadiri sɔrɔ la ni silama banna bilala kunna k'a fɔ ko alaw taala tayyibun masa seniman don la yaqbalu illa tayyiba ala tɛ fɛn foyi mina fo min kɛla seniya bonda kɔnɔ i k'i ka sun don seniya bonda kɔnɔ a kɛla limaniya ni ala ɲɛsiranya bonda kɔnɔ ala mako bɛ sun olu de la k'a faamuyali ko ɲuman di an bɛɛ ma ala m'o kɛra amina rabi. Ok, muso min tɛ sun donna ka bɛn ani cɛ min tɛ sun donna ka bɛn bana ma olu bɛ ladonni min kɛla a ye sun pilasi la est ce que olu la baraji ni sun donna ye la baraji ye kelen wa alhamdulillah nin fana ye question ɲumanba ye ala ka mɔgɔ minnu lajarabi bana na bana sigiyɔrɔma fila de bɛ yen bana dɔw bɛ yen n'a y'i minɛ k'i to sun na i ka kan ka sun bila k'i yɛrɛ furakɛ ni ala ye kɛnɛya d'i ma i bɛ sun continue i ye waati minnu kɛ bana na ni sunkɔrɔ banna i b'olu juru sara olu ye bana misɛnninw ye kundimu ni ɲidimu ni kɔnɔdimu ni sendimu n'a ɲɔgɔnnaw mɛ bana sigiyɔrɔma filanan sariya b'a fɔ olu ma ko bana belebelew olu dɔw bɛ se kɛla kansɛriw ye walama diyabɛti minnu chronique la walama bana belebele minnu tɛ se adamaden bilala sun doli la f'a ye fura le ta waati bɛɛ olu mɔgɔw sariya bɛ sun bɛ ka bɔ olu kan olu ka kan ka ladumuni de kɛ u ka sun pilasi la tele sunkɔrɔ tile alhamdulillah maa d'a ma ni sunkɔrɔ bɛnna ka bɔ olu kan alaw taala yɔrɔ ala ye bɔda dɔ d'o ma ko n'o y'o kɛ k'o bɛ sunkɔrɔ baraji sɔrɔ sika foyi t'a la o b'o ka ladumuni min kɛlaw ye cɔ o fana ni sundolaw bɛɛ la k'a fɔ ni ye baraji kelen ni alaw taala ka diɲɛ ye alhamdulillah an ya diina ye diina min ye a ye bɔda di an ma kɛwale kelen kelennan bɛɛ la ni nin fanga ma se nin kɛla ala bɛ bɔda gbɛrɛ d'a ma ko n'a y'o kɛ fangamaw bɛ min kɛla o bɛɛ la ka fɔ ni ka kan baraji la donc alhamdulillahi rabbil alamin banabagatɔ minnu kɛlen bɛ ka ladumuni kɛ ani minnu kɛlen bɛ ka sun don différence min bɛna k'o ka sun na ninnu bɛɛ bɛ sun na mɛ jɔn de y'a ka sun baraji lawuli ni kuranakalan ye jɔn de y'a ka sun baraji lawuli ni baara ɲuman kɛli ye sun fana kɔfɛ kɛwale min kɛtɔ sundolaw bolo sundolaw bɛ ɲɔgɔn dan o baara de la mɔgɔ dɔw bɛ banabagatɔw la o ma se sun do la mɛ ninnu bɛ baara min kɛ ka sɔrɔ o ma sun do hali minnu yɛrɛ ye sun do tɛ se o baraji sɔrɔ la sundo ye secretba ye jɔn ni alaw taala cɛmala la surtout sundolaw bɛ concurrence de la k'a kɛ bɛɛ bɛ kan k'i seko kɛ sunkalo la dɔw b'o buranakaw sun tigɛ dɔw bɛ fanganaw sun tigɛ dɔw bɛ saraka caman bɔ nin sunkalo la n'a bɛ e nin bolo e banna k'a caman saraka bɔ i ka sun ka ɲi dɛ mɛ mɔgɔ min ye saraka caman bɔ o tigilamɔgɔ fana ka baraji ka boli sunkalo la ka tɛmɛ e min ma caman bɔ donc silamaw bɛ ɲɔgɔn dan baara min na an bɛɛ ye sundo la ala m'an ka sun nana mɛ an bɛ ɲɔgɔn dan baara min na ala taala yɔrɔ sunkalo la o de ye an bɛ baara minnu fana kɛ k'an to sun na dɔw b'o ta kɛ wajibili ye dɔw b'o ta kɛ kuranakalan ye dɔw b'o ta kɛ kuranna lamɛn ye dɔw b'a yɛrɛ kun yɛrɛ di dɔw yɛrɛ bɛ kalo kelen pe yɛrɛ ale b'a bɛɛ la k'a fɔ ni kɔnse ta baara yɔrɔ ka s'a yɛrɛ di la alaw taala ma nin kalo la donc adamadenw bɛ bɔ ɲɔgɔn na ka bɛn baara jumɛn ma baara minnu bɛ kɛla an bolo k'an to sun na an bamuso an ye fɛ aw ye nin yɔrɔnin lamɛn récompense belebele dɔ bɛ yen alaw taala kɛlen bɛ k'a kɛ ɲɛsigi ye ni sundolaw ka nin lɔn an tɛ tolon sun na kiyamalo alaw taala ko hadisi kurisi kɔnɔ ko adamaden bɛ baara kɛ dugukolo kɔ kan a bɛɛ baraji itali seli o baraji itali hiji jaka o bɛɛ baraji itali
ala ko sun dɔrɔn de baraji natɔ ale ala bolo k'a bila a yɛrɛ kɔrɔ sun baraji ka bon kojuguya ale ala taala b'a kɛ fɛn ye réserve ye sun dɔ la ye kiyamalo ale ala yɛrɛ de b'a latanga ala de b'an ka ko bɛɛ latanga mais sun dɔ la ka baraji fana latanga nin bɛ bolofa ɲa 100 b'o kan ala bolo ka tɛmɛ baara tɔ bɛɛ kan ala taala b'o latanga ka bɛn mun ma kiyamalo kɔnɔna fili belebele lo lo min tele kelen bɛ an ka duniya san 50 ma tele bɛ jigi adamadenw kun na don min n'i y'i bolo kɔrɔta sibiri ɲa kelen i bolo bɛ se tele ma lo min adamadenw bɛ wasi bɛ o lamini o fari bɛɛ la ala taala kɛlen bɛ ka sundolaw ka baraji garde ka bɛn lo nin ma su min na ilo ala taala ɲakɔrɔ ni sawura ye danfɛn do sawura ye i bɛ sun baraji kan mɛn ala taala ma ko ala nin y'a yɛrɛ bali a diyanɛ kow ma ile ala taala ni kosɔn ala ne le tun ye nin ka sun baraji ye ala ye ne le kɛ ɲɛsi ye ka nin makɔnɔ ala ne yɛrɛ fana m'i dali ka masaya banbali la ye hinɛ nin karama sera la ka d'a kan a y'a yɛrɛ kun bali a diyanɛ kow ma ile ala taala kosɔn donc an ka sun baraji de bɛ nana ka na lasurunadoli kɛ ala taala ɲakɔrɔ ko ala ye hinɛ an na a ye anw tanga ka bɔ nin tɔɔrɔya belebele ma ni mɔgɔ ka kan k'i mako don i ka sun na an y'an mako don an ka sun na n'o tɛ a baraji ye fɛn ye lɔnnikɛla dɔw yɛrɛ b'a yira an na k'a fɔ ko baraji bɛɛ bɛ se bɛnna fo sun baraji hali ni kumaw tɛ sababa ye ka d'a kan ko ala le kɛlen bɛ ka baraji nin latanga ala le kɛlen bɛ ka baraji nin garde donc an bɛ min ɲini silamɛw bɛɛ fɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko baara nin bɛ kɛla an bolo n'an ma ɲa kɛli kɔ an y'a kɛ ni kɛli ɲuman ye ka d'a kan sun baraji kɛlen bɛ ala taala bolo ka ne ni aw makɔnɔ baraji min kɛtɔ revendiqueli kɛla kiyamalo ka bɛn ala taala ka lasurunadoli ma an bɛ ala taala dali k'an ka sun na ala bolo ala m'o kɛla bamuso tɛ i bɛ hakɛ to ok bisimila ok alhamdulillah ustaz yala o kɛ wari jumɛn de bɛ yen tulo b'i la kɛ wari jumɛn de ka kan sunkalo tile tan na ba nin na bon kɛrɛnkɛrɛn ok i yɛrɛ k'o jaabi ka ban i bana o jaabila ka ban i ka duwawu d'an ma ka ban ok la me taa question prochaine kan ok alhamdulillah rabbil alamina waati jumɛn de la mɔgɔ kan ka itikafu wɔni keta tile tan na ban waati jumɛn de mɔgɔ bɛ itikafu wɔni keta alhamdulillah rabbil alamin j'espère que n k'a fɔ ka ɲɛ a fɔ cogo ɲana anw ka diina la baara kɛtɔ an bolo an bɛ nin baara damina ni wɔnikɛsiri le ye wɔnikɛsiri kɔrɔ ye di k'a yira ala taala la k'a fɔ an dotɔ nin baara la ni décision de ye décision kɔrɔ ye di an b'an yɛrɛ gbɛrɛ ala taala la ka ko do kɛrɛkɛrɛ k'o kɛ ala taala ye hiji kɛdenw bɛ wɔnikɛlen siri ka sɔrɔ ka hiji baara damina ni sunkalo fana bɛ damina an bɛ wɔnikɛlen siri ka sɔrɔ ka sunkalo damina n'an bɛ don itikafu la an bɛ don itikafu la ni nin wɔnikɛlen fana ye n'a banna fɔ la ko sini ye sunkalo tile 20 ye silamɛya la anw ka calcul bɛ daminɛ su le fɛ waati bɛɛ n'a fɔla ko sini ye sunkalo tile 20 ye a misaliya bɛ komi n'a fɔla ko sini ye sunkalo ye anw bɛ nafila seli daminɛ bi munna an bɛ nafila seli daminɛ parce que fitiri donnen kɔ telew le daminɛna déjà donc anw ka su le bɛ kɔn fɔlɔ tele ɲɛ silamɛya la su le bɛ kɔn tele ɲɛ o de kosɔn n'a fɔla ko sini ye sunkalo ye an bɛ nafila seli daminɛ o su yɛrɛ fɛ o b'a yira k'a fɔ ko sunkalo daminɛna kabini fitiri kɔfɛ donc anw fana b'o cogo de la n'a fɔla ko sini ye tile 20 ye an bɛ mun kɛ an bɛ wɔnikɛ daminɛ kabini nin ka d'a kan an kɛtɔ tile 20 daminɛna su nin de fɛ n'a fɔla ko sini ye tile 20 ye bi su nin de bɛ kɛ tile 20 su fɔlɔ ye donc komi n y'a fɔ cogo min na anw ka su le bɛ daminɛ waati bɛɛ la ka fɔ nin calcul kelen de fana an ka kan k'a labori an ka silamɛya kɔntɛ bɛɛ la hali ni denkuli le an bɛ nin de calcul kelen labori n bɛ misaliya dɔ d'i ma denkuli fana calcul la ni muso ye a yɛrɛ sɔrɔ alimisalo misaliya bolo ma muso jigila alimisa a jigila alimisa seli fana walama alimisa sɔgɔma an b'a jate k'a fɔ alhamdulillah
muso jigila alimisa doni mais ni muso jigila alimisa lo fitiri seli kɔ alimisa fitiri seli kɔ fitiri ba min kɛla do la an tɛ jate tuguni k'a fɔ ko alimisa le an b'a fɔ ko juma su ni calcul bɛ adamadenw ɲagami kosɛbɛ parce que ni alimisa fitiri banna do la ka ban o kɔrɔ ye de ko juma su le daminana donc silamɛya la lon kura le daminana o ye alimisa fitiri kɔfɛ komi juma don donc an ka calcul bɛ k'o cogo de la ni den sɔrɔla alimisa lon fitiri seli kɔfɛ denw tɛ jate k'a fɔ k'a sɔrɔla alimisa lon ni silamɛya la a bɛ denw bɛ jate de k'a fɔ k'a sɔrɔla juma lon ni donc n'an bɛ fɛ ka denw ka denkuli kɛ an bɛ calcul daminɛ juma lon ni denw ka tile 7 ka kan ka bɛn lon jumɛn ma o de ye alimisa ye an bɛ juma calcul daminɛ alimisa fitiri seli kɔfɛ donc n'an ye calcul daminɛ juma lon o tile 7 ka kan ka bɛn lon jumɛn ma o de ye alimisa ye ni den min fana sɔrɔla alimisa lon o calcul ka kan tile 7 ka kan ka bɛn lon jumɛn ma o de ye arabalo ye donc silamɛya la an ka compte bɛ k'o cogo de la inshallah ala m'an bɛn na sababa ma. Amina Rabi. Alhamdulillah. Ok, Oustaz, ne kɔni question bana an fɛ de ka ban. Ok, alhamdulillah. Ni b'a fɛ ka dɔ fara ka sani an bɛ tafsiri daminɛ o bɛ diya n ye. Tafsir jumɛn de b'an bolo bi? An bɛ Laylatul Kadri min kuma na nin kɛ n tun b'a fɛ i b'o tafsiri fɔ an ɲɛ inshallah n'a ma kɛ baasi ma. Inshallah ala m'an bɛn na sababa ma. Amina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sani y'a daminɛ a hakɛ to sani y'a daminɛ n bɛna a karan inshallah. N tun b'a fɛ k'a karan sani i b'a tafsiri daminɛ. Inshallah ni k'a fɔ ti kɛ n bɛna i lalɔ inshallah. Problème tɛ bɛɛ kalan ko karanden de ye. Bismillah. Okay. A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma Allah ta'ala dalika an bɛ sababa ma ala m'o kɛla. Amina. Nin ye sura belebele ye Allah ta'ala ka sura cɛman suratul qadr latigɛ ko fɔ sura Allah ta'ala ko nin sura belebele la a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna anzalnahu fi laylatil qadr inna ni Allah ta'ala abe kuma na yɛrɛ kun ne man yɔrɔ la anzalnahu an ye lajigili kɛ kuranna la fi su dɔ fɛ su jumɛn fɛ laylatul qadri su k'a yira na k'a fɔ ko kumakan min ka bon ni kumakan bɛɛ ye nin kumakan dafani bɔla Alahu Ta'ala yɔrɔ ka n'a bila sankolo fɔlɔ kan laylatul qadri su le wa ma adraka ma laylatul qadr a bɛ komi Alahu Ta'ala bɛ fɛ ka jɔn ka sɔn hɛrɛma baro laylatul qadri la mun ye laylatul qadri Muhammadu est-ce que danfɛn dɔ y'i baro laylatul qadri la wa est-ce que mɔgɔ b'a dɔn wa est-ce que mɔgɔ b'a valeur dɔn wa mun ye laylatul qadri ye wa Allah Ta'ala le bɛ nana ka na nin ko fɔ Muhammadu ye k'a fɔ a manton kelen-kelenna bɛɛ ye laylatul qadri khayrun ko laylatul qadri su khayrun a ka fisa min alfi shahr ka tɛmɛ su 1000 kan a nafa fɔlɔ le b'o ye ale le ka fisa ni duniya su bɛɛ ye su tɛ se lala le ma a ɲɔgɔn su ma da Ala bolo a ɲɔgɔn su tɛna dana Allah Ta'ala ko laylatul qadri ko laylatul qadri su khayrun a ka fisa min alfi shahr ka tɛmɛ karo 1000 kan n'an ye karo 1000 nin fana mafilɛ ka calcul kɛ o bɛ bɛn san 80 ni san 3 ni karo dama-dama de ma su kelen pe nɔfɛ an bɛ s'an yɛrɛ yela san 80 baaraw la subhanallah nin ye cɛ dɔw ye ninnu ye Alahu Ta'ala ka diina madɛmɛ o ye san jan sɔrɔ ni ninnu ka kisaw fɔla Ala kɛra ye a tun bɛ keleya a mantonw na ale mantonw ma si jan sɔrɔ ninnu dɔw y'o san caman kɛ Ala bato la n'i ye Nuha ka kisa mafilɛ
san kɛmɛ kɔnɔntɔn ni san 50 a bɛ kan ka mɔgɔ wele kana Ala ma nin fana ye cɛ dɔ ka kisa ye ale ye jihadi kɛ ka jihadi kɛ a ye san jan kɛ a bɛ kan ka diinɛ nin madɛmɛ ni ninnu histoire tun bɛ fɔ Ala kɛra ye a tun bɛ ninnu ka sijanw de comparer a mantonw ka sisuru ma donc Ala Taala bɛna lawasa belebele kɛ Muhamadu n'a mantonw ye a bɛ su kelen pe di Muhamadu n'a mantonw ma su kelen pe min bɛ se fisamanteya dila Muhamadu n'a ka mantonw ma k'a sɔrɔ o ma san caman sɔrɔ o ka ɲɛnamaya la Ala Taala ko tanazzalu l-malaikatu war-ruhu fiha mɛlɛkaw fana bɛ jigin nin su la mɛlɛka bɛ san na bɛɛ la ka fɔ ne jigin su nin dɔrɔn a ka fisa ni kalo 1000 ye Ala Taala bɛ ban fana ka mɛlɛka bɛɛ la ka fɔ ni lajigin nin su fɛ Ala ko ni war-ruhu fiha mɛlɛkaw fana ka ɲɛmɔgɔ min ye Jibirila ye o fana bɛ fara mɛlɛkaw kan ka jigin nin su fɛ Jibirila yɛrɛ bɛɛ de bɛ na minnu kɛla ka anw to Ala kota baaraw ni Ala sɔsɔ baaraw la ka sɔrɔ mɛlɛkaw sigilen bɛ k'an mafilɛ dunuya fan bɛɛ fɛ mɛlɛkaw sigilen bɛ o nana n'o ka rapport ye ka ne ni e kɛwalew mafilɛ o bɛ kan ka an filmer o bɛ kan k'an ka kɛwalew sɛbɛn mɛlɛkaw kɛlen bɛ k'an filɛ fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ mɛlɛka bɛ san na Ala ko k'o bɛ jigin ɲɔgɔn kɔ tanazzalul malaika komi sanji bɛ jigin ɲɔgɔn kɔ cogo min war-ruhu fiha ani Jibirila fana bɛ jigin ka fara o kan donc an bamuso ɲɛfɛ an ye layilatul kadiri nafa compter ɲɔgɔn fɛ ni ye kelen fɔ i y'a fɔ ko kelen a fɔlɔ Ala Taala ko layilatul kadiri khayrun min alfi shahr a ka fisa ni kalo 1000 ye o y'a fɔlɔ ye Ala Taala ma d'aw ma ko di tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha ko mɛlɛkaw bɛɛ la ka fɔ ni bɛ jigin a su fɛ mɛlɛka bɛ san na o ye a nafa dɔ ye a sabanan war-ruhu fiha Jibirila fana bɛ fara mɛlɛkaw kan ka jigin nin su o kɛla de Ala Taala banna ko di salamun hiya nin su ye kisi su le ye kisi le ye nin su ye kisi ye mun ye adamadenw kankɔrɔya ka bɔ tala doli ma ka hɛrɛ ɲasi adamadenw ma ka adamadenw seniya minnu tun ka kan ka don yan olu tɛna don la yan kɔ minnu tun ka kan ka kɛ fangana ye fanganaya bɛna wuli ka bɔ olu kan kisi le natɔ annoncé la adamadenw ma fan bɛɛ la ka fɔ nin fɛ hatta matla al-fajri fo ka taa se fajiri kunnabɔ ma donc nin ye hɛrɛ belebele ye silamɛw kana o yɛrɛ bali nin hɛrɛ la Ala Taala ko nin su barakama la a ko kuranna jigila nin su de la a nafa fɔlɔ de b'o ye an yɛrɛ ɲinan'o kɔ kuranna yɛrɛ jigila nin de la kuranna dafani bɔla Ala Taala yɔrɔ Ala ko kuranna sura bɛrɛ kɔnɔ ko fiha yufraku kullu amrin hakim ko adamadenw ka décision bɛɛ bɛ ta ale de su fɛ mɔgɔ minnu satɔ san wɛrɛ mɔgɔ minnu kɛtɔ banaw ye mɔgɔ minnu kɛtɔ yɛrɛ yɛla hôpital la banajugu ka kan ka mɔgɔ minnu sɔrɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ harijigɛ bɛna bonya mɔgɔ minnu kɛtɔ furu kɛla densaya kɛtɔ mɔgɔ minnu sɔrɔla cɛsaya kɛtɔ minnu sɔrɔla muso minnu fana kɛtɔ fatula k'o cɛw to yen Ala bɛ nin décision bɛɛ ta nin su de fɛ fiha nin su fɛ u fara ko Ala Taala ko k'a bɛ faranfasiyali kɛ kiti kelen-kelenna bɛɛ la ka fɔ nin na donc k'a yira an na k'a fɔ nin ye su ye tolon su tɛ layilatul kadiri su ye an y'an yɛrɛ di Ala Taala ma sunkalo tile 10 laban na ka nin baara ɲɛɲini Ala yɛrɛ kosɔn k'an yɛrɛ kun di k'an yɛrɛ kolo Ala ye ka ban fana ni an se yɛrɛ bɛ ka yɛlɛma Allô? Il y a problème de réseau. Amina ya Rabbi. Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Allô? Ok. Oui, allô, Flobila. Ala man be arje kala ni subaraka banina. Amina ya Rabbi, amina ya Rabbi. Ça vraiment iniche ala isra. Anya Amina, fe ni ala bese mo. ka do kanya sani yeta otube dianye ala man be arje kala ni sulo sura ala kana ansifwa ko. An bɛ dugawu kɛ silama bɛɛ la k'a fɔ nin ye duniya fantan naani bɛɛ la
kalo belebele ka kambe majulumu ya fa yala mukela amina sumunu doto ambulo amala taala dali ka ke ala diani sumni ala mukela amina ala nyasaranya min ko fola ko ni sundula e sundu abi ala nyasaranya to amala taala dali ka ala nyasaranya di amani sunduli la ala mukela amina rabbi baraka ma min ko fola ala taala bulu ka kafsani karo wa kilini ami ala taala dali adure to kilingile nambela aw ye julumu tawye amma kala ala taala la su anitli ami ala taala dali ala kana nyalo an ka julumuna ka ambale ni su baraka ma sorolima amma ala taala dali lailatul qadr su ka no ya ambe ala mukela amina rabbi اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم اللهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah jomna آمين يا رب إن te شاء Allah الله isara آمين يا رب Allah man bela suni seli be minana آمين يا رب آمين يا رب vraiment ustaz بارك الله mala فيكم bando شكرا bi fe ka fo ibe se ka ajouter akasa na be alalo mais kuma kan laban min fɔ o le ye min min ɲɛsin silamɛmusow bɛɛ la ka fɔ ni ma ala taala ye karama di musow ma a ye lɔyɔrɔ di musow ma a ye valeur di musow ma musow y'i jija ala ɲɛsiranya min dilaw ma nin kalo barakaman na min ye sunkalo ye musow kana kɛ sunkalo ala ɲɛsiranya jɔnw ye musow kana kɛ ramadanisiw ye k'a fɔ n bɛ siran ala ɲɛ sunkalo le la an y'a bila an kunna k'a fɔ ni sunkalo banna masa min ta ye sunkalo ye o masa kelen de ta ye kalo tɔw ye isilamɛ masa kelen min ye k'i mabɔ mɛsi la isilamɛ masa kelen min ye k'i fari min n'i bɛ a bila kɛnɛma isilamɛ masa kelen min ye k'i yɛrɛ mabɔ alakota baaraw la a lɔn k'a fɔ ko masa kelenw kɛlen bɛ k'i mafilɛ an balimaw musolakaw an bɛ min fɔ o ye o y'o jija k'o cɛsiri k'o ka furu labato ni ala ɲɛsiranya labatoli ye o kana o cɛw supporter ala sɔ baaraw kan o y'o cɛw madɛmɛnina min b'a to o cɛw ka limaniyaw bɛ jidi o y'o ka lukɔnɔyɔrɔ ta o y'i jija ka lukɔnɔyɔrɔ madɛmɛ ni ala ɲɛsiranya ye ni muso banna sɔnna ka diɲɛ cɛw bɛ sila ye mɛ ni musow ma sila ye cɛw ka sila ye ko bɛ gɛlɛya lukɔnɔyɔrɔ kalifanen bɛ musow de la musow ye dɔ fara o ka sabari n'o ka ala ɲɛsiranya kan musow y'a dɔn k'a fɔ tɔɔrɔya dɔ bɛ yen a kɔ tɛ foyi y'i ma i ka furu la fo arijinɛ muso tɛ se fɛn min supporte la o le ala sɔsɔko ye ni cɛ nana ni alakota baara ye sariya tɛ diɲɛ ɲɛsi ma k'i y'o supporte mɛ komi bɛna kɛ fɔɲɔgɔnɲɔgɔn ye ni cɛ fɔnkɔɲɔgɔnya ye musow y'i jija ka dɔ fara o ka sabari kan ni musow diɲɛna an ka furu bɛ sabati an baw ka waati la o sabarila o diɲɛna o y'o ka sabari n'o ka diɲɛ nafa sɔrɔ an bɛ min fɔ musow ye o y'i jija surtout an bamuso aw minnu kɛlen bɛ k'an wele nin
aw ka jamana bɛɛ b'a kalama Ameriki an balimamuso a 80% caman bɛ yen mèche dɔ de ka d'o ye salon de b'o bolo an bɛ nin message lase o fana ma salon min ni o kɛlen bɛ ka nafolo sɔrɔ a la nin nafolo kɛtɔ ma galo de ye a dasi kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ ni o bɛ na ma ɲini k'a bɛɛ la est ce que anw danna ala bolo de ko kana kɛ kunnango ye wa alaw ta ala ka dayirimɛ ɲini yɔrɔw la caya musow y'i jija ka silan ala ɲɛ ka silan ala ɲɛ ka silan ala ɲɛ mɛsi don ni a haramuyani mɛ ni k'i ta nafolo ma a bila i kunna k'a fɔ k'i ka ɲɛnamaya dan de b'a la n'i ban'i yɛrɛ i la kaburu ɲɛnamaya la don min walahi i kumakan kɛtɔ nin de fɔ la ya wailatana ya laitani nin tun k'a lɔn a fɔla n ye ko n y'a dabila n ka n ta duniya ma ani duniya nafolo ma duniya nin ye so ye a bɛ a denw marasa a b'a denw nɛgɛ de ala ka waati da an b'a fɔ musow ye aw ye sabari ka mɛsi dɔw dabila aw ye sabari k'aw ka salon ninnu transformer k'a kɛ alaw taala diyani bɛ baara ninnu ma k'a kɛ olu baaraw ye aw ka kunnadiya b'o de la bi aw ka kunnadiya b'o de la sini aw ka kunnadiya b'o de la saya kɔ aw ka kunnadiya b'o de la kiti kɛnɛ kan mɛ ni aw ɲinana aw yɛrɛ kɔ karamɔgɔ bɛ kan k'a kuma fɔ aw b'aw yɛrɛ la ɲinana kɔ aw dun sigilen bɛ wajibilikɛyɔrɔw la subondaw la aw sigilen bɛ kɛla ye waati bɛɛ saya ka kan ka aw kawandi ladilikan min bɛ k'a lase duniya muso bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma Ameriki musow an bɛ min fɔ aw ye dɔ fara aw ka ala ɲɛsiranya kan aw ye dɔ fara aw ka mɛsi don aw y'i mabɔ a la aw ka salon aw y'a ye k'a to yen aw ka kunnadiya b'o de la n'aw y'o kɛ aw bɛ kunnadiya sɔrɔ ala ma an bɛɛ la ka fɔ ni kunnadiya la ni ne tun ye misali k'a lase duniya silamamuso bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma k'a lase Ameriki musow fana ma ni alaw taala ka di ala man bɛn na sababa ma amina rabi ustaz vraiment ini ce ala isara an bɛ an ka lamɛnnikɛla cɛman ni musoman bɛɛ fo la ay badenmamuso awa bɛɛ tele ka bɔ New York an bɛ ustaz Mohamed Diané fo k'a barikala vraiment ala cɛsiri la lon bɛɛ ni sela ye an bɛna dan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh